Assalamu alaikum warahmatullah. Mare musoni ko kamukano oda ka kuni oda ka nuari oda ka bismillah o YouTube channel be gani Tunkara 2020 Tunkara hilloqahu kado kamare mekani ba ko Tunkara nambugu toki gabe gatini Turki Istanbul nyenyen nokondi ori katta kay lenki arabanga aga gemu machin kason tampillen do karago o gasine kibe nokondi ujunu hilli tampille na khibaru yo raga ni bogome de khadangani hibiganya duna nokondi wojo po khadanga ni karaba kenya ni Gambia nyenga ego girdo France a Kenya ganya sire sikandinga Gambia jamane nokondi ki jangiro aga bugu sirebe awuyunga tampillo tanyero sina bane wakelle gana na bogome de khadanga ni ma hibegani URR governonga kego aga bugu tundu be nokondi kenga da khirinde bar nanti migra ya ido ya gamure ngame yakatunu debeke kenya ni go kega bo debe no gatini numyal ado akadu nkonunga yakatunu kuroni krosinde no mogombe ina katu akina kempanga jangiro ke manani ma ada kenya seretane mama kenya seretane wa kerega na bugu medi khadangani kenga na girno ngani xawa mo gini Gambia ministanga kebe mbarantenga yonkin ci hampola kanga lenki xibar sankantalu nga tinta khayi ida ga masala jangiro kebe ga kinya Gambia jamane nga lengi kotanga aga imusikia aga fata fasine be debari jangiro ke xibare no gondi ado igara trindo jabini be nikita wakko xaba kamede khadangani kengena girnu ngani onaro jaman balle xibarunga kenya gani China jamane nga lengi kotanga ara yonto di khorda bari demande nga kata jamanu benu iga tampe no gondi ke coronavirus ya ado aga jopako benu jamanu no gondi million continue nga China ida kontinent ndo abenu nya faga nanke nyikata jamanu benu ke coronavirus agara sembe kiti enyen nogondi wati ne khadanga ni ido ken sembur ken naburi khora khusu ado igara tampille milio kini United Nation gengi be marantenga yonkin sa hampola kenanti ina jamanu de matay ka America ikundi kitunyo mi China nanti ina munda enitande Kenya sigende honka makebe iye ganya sababu jangiro kiga sanke waki khabaka me de khadanga ni o YouTube channel be gani Tunkara 2020 awaken no ngani khadi be gani America sineton kite no ngani igoro yagare I khare ke konanti mo sronde nga duda ngani migra China ta gondi ikhurun kun kama na koy nanti igra perdie do kasara be ken soronga nanti ina kun saga I perdie ndi kasara benu bo yawo yanya sababu nga khari ga khumane China imakile kini nanti ki jangiro kondu abogi kunya maka o gabere ka konanti jangiro ke agirdo America nyenya wake bakame khadanga ni Tunkara YouTube channel be ago magai ay gani Tunkara 2020 kana subscribe konta ka firni gale ganani kana subscribe anaka simmanne ka angana kengura ngara ganna makana anganta mo goto akoy sirebe ga mo gonto ina subscribe nde o yidi katagai uci de peno gondi na khibaru laga ni bugu medi ono to bakhala ngani coronavirus aga nyammo ko be no gondi continue be no kito magai nanti Kenya na dunano gondi lenki kotanga coronavirus a hakeni kamo nagati wujini tan nagati do wujuno tumi kamo kabi tan nagati do soro tumi kunya kesina branka mananti jangiro kena kunya kamo nagati wujini tan nagati do wujuno tumi kamo kabi tan nagati do soro tumi jangiro kena kunya salam pakka be ka to jangiro keno gondi wujuno tamido kabu kamo segi ado soro tamido bane wujuno tamido kabu kamo segi ado soro tamido bane oga hakati be no gondi soro benu ga haso baka jangiro ke no gondi nambogo na jangiro ke raga ba I hasote dui walla ga ida sababu ni gondo bare kenyani nankati saharu yogonua yakatu saketana inan sage mo gondi kenda kata kame wujini ado wujunu tamide hillo ado tankarege do soro segi kame wujini ado wujunu tamide hillo ado tankarege do soro segi kunyanjare baka coronavirus jangiro no gondi lengi kotanga kubenu kesinga ayani yal halanga igama mugoti harke komane anani jangiro ke aga mugombe amaro nyangwe no gondi ka jangiro ke kentuia aga mugombe amakenye ke bagi mantorona mogoyego kenni kamosi ki wujine ado serebane kamosi ki wujine ado wujini bane kamo karagi ado srohilli kamosi ki wujini bane kamo karagi ado srohilli kunyene danani ke be jangiro ke agama digindi ya mogoyego kubenu ga kotan nogondi itampinto ngani jangiro kiga digindiya kamen nogondi kunsigiti pasentinu nagatia kubenu jangiro kiga ma digindiya ga di kontinko nanti kamo siki wujini bane kamo karigaro soro hili kamen nogondi kunda tankebe do pasentinu tummiya wutu
aga digindi kubeniya kunda pasentu nakati uti kende ga wujunu tambido sikko kamo karigi tanyero soro karigi konyi na kota nogon lenki jangero ke digindi ntengiya kubenu khibari nga nyime iga hasoba ka jangero ke nogon ni mayon ki nga toka nogon di kende ga kamedo wujunu tambido hilo tankarege arosoro segi kunyam paso ko gara komo gombe sebenu ga togo jangero ke nogon di kende ga wujunu tambido kabu kamo segi ado soro tambido bane kunya yonkinan togo jangero ke nogon di kendi kame sugadi iga toyi iga wate ke nogondi kenyani pasentinu tammedo karago kenyan togadi kamen nogondi tan segero soro karagi kumpaso kembere wonada kata Gambia jamaninga ala hala bega wurno ngani umate kada ngani Gambia jamaninga hibe gani URR komanda nyenga komanda nyarebe gi ma ngani Fatu BS Mane abange tay kebar sanken dano ngani nanti i komanda nyenga de igo kitanu ngani hiba gerdo France awu na tanyero sina bana girde bebe kenya ni num yeli debenga adi jamane ken ngondi macin kason tamundo nyerunya lengi kotanga awa doktoro nun krosinden ngondi bawoni hakati be agari jamane ken ngondi macin kason tampilindo bane ay mira wari i haten ngondi nanti intasrondi kenya ni yonki ma hogu sahanga a kenya doktoro hanabe i me deben ngondi kemaru ngenen kata ya madu ngena yite sukinayin ala ko nanta girro jaman palle ken sabu ngani anan sidi kenyine doktoro no nyai ina hillaga na korsi bawni watti burebe uga no gondi ima saxay nanti kengate ada mari jamane ken gondi ken palle ani aga khirndi kata doktoro kya khirndi kata doktoro khoronga kayni masakunda gingitananu yakatu kenyine yigo ke na kahome na kenya dingre be kay loptani kanunga na crossing de bari gambe loptani ngabe igake gijangiro crossing ngoni keni MRC loptani khorenga ida chako ina nti jangedo ke lenyi kotanga igra chekini horu be ndo bari ke igo ya ke khese ya winga tanye rosina bani ida waran nti jangedo ke wa igo ke ya aya haganya sere sikani nga gambe jamane no gondi jangedo ke ga tu isrebe yi ida konanti sere hilandi be aga fati jangedo ke no gondi kempale ga hore ngutu na hayna jangedo ke waya lenyi kotanga ke numye linga igo be wuyunga tanye rosina bani aya haganya sere sikandinga Fatu BS Mane akembe gani kumanda nga base kumanda nye ke no gondi ke yare bangate khibar sankenda no ngani nanti ido masakunda gingungu masala yenga me sakati kubenu marantenga yonkin saham pola kenga hebe gani iwo ke ga bugu kabe no gondi ado aga bo ke debe no gondi gatini nomiel ini crossinde la kama bawo agari ado sronya mbirse me no gondi ado sronya de lona mbakende bari ado ki wuci DPB aga dabari debe ke no gondi na utugeli airport nga kata mi ikanga idaki ido ke crossinde nga me ina kata famunu agari ado kubu ngada bizali ma gonde bari I khana kamogo manani ma watake makinya anani sorona kartu tangene baka jengelo ke bonti nga jamane ke no gondi kembri ona kenya khana ngani hibe gani yonkin saham pol la kenyi mankenga Gambia minister bi marantenga yonkin saham pol la kenga igatini Dr. Ahmed Samate ala ke bangandi khibar sakenda nonga adiga taru dengi kotanga machin kason tampilendo karago sine ujunu hilli tampilenga ala ke ko nanti Gambi jamaninga ada mo sirondun dabari dengi kotankani hibega ko ke coronavirus ya kakatunu ya xe murna mo gombe kan sembe ketana jamane ke di mo gombe ada ko nanti ke Bangladesh be gari jamane ke no gondi agri dawa nga ayna dina kare gan na sanki ira solo kita kubenu gara du presenti nan sigya na ko nanti ikundo da bisa lemma ko dabari hakati be agri jamane ke no gondi ado markaji ni kuya ara ko nanti akapalle may ko kite xade ken presente aw yu nga tanakati sini ara ko nanti xibare ma bo ken xibare no goni hinana ni hibega atuini ma jangoro ke ma way mante xale ko tanga aka xibare nga ida akrosi ndenga may xara ko nanti solo tammi ikite mbo kunga ma hibega ko nanti ida kumpaya kubunu ga bangi nanti ido ki gura bisa lemma ko dabariya kite nga mbo kunga ma len ko tanga ida wari nanti jangoro ken takunga xara ko diga mun no goni hibega tlekata ma kamedo tanyero imunyeri len ko tanga kubunu ga siri na bido tamiro na kato o sari magano ngani kungi ikros nden no gondi na konanti birotum mi kanen no gondi ra jigi wikitemba ko kunka magele ganani tagu monchugo matu ya hebga ni ke jangro be gani coronavirus itagu monchugo mabugo ku kabonu be ni kameno tanye rosronyeri ada konanti kamero tanye rosronyeri no gondi hebga ni yonkin saham polla kun tro srona ka trakite no gondi ku no hakay ni ke kamero tanye rosronyeri ya hagate le ke birotam miro na kato koros nden no gondi ina hayi ma jangro ke mawiya mantiya
hibe gani kemini sa yamarantenga yonkin ci hampo la khenga kya konanti hibe gani Gambia jamane nga khibar san khanda nga tirindu daga ni kinai kya konanti ido crossing dempo khorenga maya ado ido sikki qote nga may srobenu iga bogu ki teori hakati be igantiri inen to ke crossing no gondi katabiro tamino no kibiska timini inatu nanti ma jangoro ke mawiya mantiya gelegana iga matta kun tamgan to bugani jangoro ke tagman chun no gondi kya konanti hibe gani yonkin ci hampo la khenga ido wuri nga me hibe ga ko yakatunu jamani kere kana na akisi baka jangalo ke kan takatunu sankeni mo gombe jamani ke no gondi tirnano na tirnde ke nanti hibe ga ko gingi lakunga jamani ke sorobe no yonki sample la ke gonyangal be no ga golino ngani igan siri ina du tangandu be no dabari hibe ga ko ira mo be no gantiri ni rondi ado gonyam polo be no gantiri ina ngolitia ado gantiri na kebe bihinu kun inu kun ko keni ga hakake manani kuntu kitantenga ku gonyangano mo gano kayni ambalance be gan siri kinni ku gingi la kubana misa manani kuntu kahumantenga kuma gaya yakatunu dudi mana mo gombe ado yakatunu hada manke siri kayni imenu kisienga Dr. Samate alaka ko nanti hibe ga ko yirigandu kibega ko ku yokuribenu iga trinde kundu ku su ko hamantenga ado kubenu ganti na gingila ko kutanga bawo Gambia jamane nga atakani ntenna tundu nu nyeria no gonde kigani kumanda nyu nyeria ko kumanda nyu su ko hamantenga ida suro kita kusu bana men gonde ko nu ga Gambia jamane kere mulegana ni tanga lo namba kibega de barne jamane ken no gonde yakatu ni crossini adi ga siti côté de barne jangelo ki xibare nga nungani ala ko nanti kibega ni prandi ndunga ida kusu de badia idro kundo da mo benu ganti ni rondi aro crossini da mo benu ganti crossini bagasi benu ganti maga iga dudde mana tan ko jangelo daga ni crossi ala ko nanti kusu ko wantingi ma hibe ni ambulance ni ko xibare nga wala ko nanti ku gungila ko bana mesiu maketandi durang ambulance ya kebe ga sikke ma kanona nanyi gelega nanyi gana sekita kebe angara tu nanti jangelo ke ya tagumon chungre katunu autu baka soroni mo gombe joye maga ina kinye dingira kebe agara tuno baka soronga arya ko nanti kemma kiti imaga gingila kaso ambulance no pranti ni hakkar su ga sikka seredi miga sobi sere no gondi kebe ga war nanti jangelo ke tagumon chungre walla masinga ada bagandi ata toyenga abugu hada manchu ganti nangi mo hata toyebe no gondi do waken kamala na abugu soron no gondi ambulance ngari sigia joya makay nakatu aknyana dingra be aga baka soron no gondi alka ko nanti hada manga inan kay masa kunna nga kuma manata yonkin ci hampol lakenga ina media ma hibiga ko jangro ki ina kebugi kulin no gondi nanti sahabanta jangro ke no gondi ala ko nanti kibega ni coronavirus ati sahaba nyani hada mana kirikili no gondi nanti jangro ni awadu ngani len ko tanga aro sanke ngami Dr. Samate ala keko hakati be ado kibar sanka no ngada meni aga bangeneti al halabe ga wurnu jamane ken gondi terne ka kene kay nanti nambugoti brikama tundunga ida nguna ndi selekite optalin kanga ngani hibe anga ko hibe ko anga tunanti jangero ke iti awaka man kayno wala ko nanti to ma kinye kenga ka to kinye hakalsu migra bangani khibar sanka wati ngani brikama bangenga di at bogunu ngani nambugu no sima ngani kiba kinye khibar sanka lega sege social media ni kukama kikani Facebook nga na banga nanti jangero ke wasire no ngani hibe ga ko len ko tanga ida kharo cross den no gondi na ahore laga na hay ida wari nanti positive nyani ayni jangero ke awaqaya ka hibe ga Dr. Samate atama kinye ke hinanani keno sibe ga ki khibar kandi khibar san khanda no benuga Facebook ko man nambo Gambia jamane nga alka ko nanti ida kanne ke tari hibe ga ko nanti hibe ga ko suro benuga golin loptani ka ke no sin benuga no ngani nanti kesire be gar no ngani kunu sikka nga khibaru no gondi migra crossi nanti jangero ke wayi ati ido kesirra bizale magonda de hoge bono no sin no gondi ido ke gara bizale magonda bari aga ko kensa bura ngani nansiri sikidi batenga ene gati kharo no cross ne no gondi saro khabe sigaro no idun ko nun kamma wati khada ngani kay Dr. Samate diga mo hakati be ado khibar san kana nga igara mewari iga treneni al halabe ga wurnu coronavirus khibar no gondi Gambia jamane no gondi arka ko nanti bidutu mi kanen no gondi ko benu gi cross den no gondi mi gadi kite bugi kam magale kanani iga matak mon chubu gandi hibagani coronavirus khibarenga kena girno ngani maremu ona do kada ngani Afriki jamane nga hibegani Afriki tundu wala Afriki hedi jamane Afriki ni tundu nya tankarge do jamanu nakati haqqena Afriki no gondi angara wari nanti hibegani Afriki lengi kotanga de hibega ko ke jangiro aygani coronavirus ara loyen sembe kita Afriki jamane no gondi hibegani di Guardian ida ke bangandi khibasan kanden katinga nanti nambugu holla be monantenga yonki ci hampol la kenga dunaka ho qorenga akem bangay nanti batel kata wujunu hilli kamo karege haramare me Afrika tundu ken gondi jangro ki hagara kunya sampa ida kanne kitade ida jote kitade hibe ko Afrika di jamanu yugo no angara tunanti yonki sa hampol la kenga
prande sunti dangani I gajange nyani kun jamanen nogondi ma sebenti jamanen nogondi kasarangi jamanun nogondi ke jangero gani ijon koy kunga ana masibon po khorenya dabarni ida ko nanti be gani afriki jaman gabe da ko tanga ikunda lockdown dabare kenyani nanti honan tenku I placinga ima intamunda ina sire wadi kilunka ma intamunde ka sire wadi bitikinu nogondi gage dingrano nga ar hogani menyi dingranyai honan tari kompen nogondi lo ko ton kasa honenti ima sire wadi kilunka ma eti afriki jaman gabe da kenda bariya aw ken nogondi hibegani South Africa akeni jamane kebe na bogo Afriki no kedi ayna kamun nogondi ke jangiro kundu agara sembe ngeta I jamane nogondi ida konanti bita bani hakken nogondi I continue kamo karegi tankarege no to ay ka bonten daga makamo nyadi soro kabi jangiro kere hibi raga dingra begani South Africa ida ke bangananti I mankenga Ramaphosa ara ke ko khibar sankanda ngani nanti ho nan tari I baten nogondi intamu na sire wari kilunka ma intamu na sire wari nokosu ya ke banga tunanti hajun tam makano ngani wego sarti khoto ngene Kenya sa ko ni sire wari kilunka ma ho nan tenku I baten nogondi hibe gani ido ke jamane asran pakenda kata ma tankarege do million ngutumi hadamare me South Africa nogondi tiwa monda ho nan ni I placinga kajamani le mumpo gabe kanu kay nanti dulle ngarni I tampindi ado dakunga bawo ikunga place ni benuya ida wari nanti Afriki jamani ngade ho gabe bre ni kia angara kebe yara sokobanga anna kenyaruna ngondi ragatenga angara kebe yara nelenga anna kenyaruna ngondi nyakamenga igati hada manan takibaten ngondi tampintonga ada miskinunga kungarno toran ngondi yogoni wakana homara kita hibegate lanya iga mantorene igati lenya sababu nga ikalen khay jamani le mumpo gabe xerne kata xibar san xena nanti keni kuntam pindinia keni ikullo dulle nyan ngondi iri dimbayanga ado kadi bremo ko ngam ngombe I jamani ken ngondi keni South Africa ado Afrika karata no keni kay hada mumpo gabe ne mikama kompo bayen ngondi ka bayen ngondi angati kunna uchinya mikama yogate kata ma tampilo bitabani kenu hayre wari nanti awa tampi po hore nyaritini dingra be gani South Africa ado Afrika tundu dan benu igada ke kofi rondi ayni hona taxi batten nogondi sire ma bogo angatele dingira ida ko nanti angana bogo South Africa dingira tan be ga tole ke jangire nogondi awa ken nogondi Egypt nyinga I khani jamane kebe angara tunanti I hara konti khore kita kayni Algeria nyinga ida ko nanti Algeria kunda kamo hile tandumere sorona kacha kita hibeno anga tunanti ke jangiro wiya anga daga Egypt nyinga kamona kat soro hili I hada kenke singita I jamane nogondi Libya de akembe gani uchekara ke jangiro kena funti Afrique nyen nogondi Afrique tundunga ama bogu I jamane ke nogondi khayiti khara sedekita kebe a jangiro ke aga jopayi I jamane nogondi Libya nyinga I khara ke bangandi dingere be gani Democratic Republic of Congo kayni Rwanda ado Kenya isuwaka pe jamanu wa kebe angara tunanti ida jamani le mu daga ni nyamari nanti ho nan tari ibatendi intamu ne gasire wadi sellanga ke iga katunu jangaro ke iga katunu hakarne mo gombe nanya gata sembe ketana I jamanu no gondi ana maka sanki magay hibe gani masakunda gonyanga benuga ay DRC ay Democratic Republic of Congo I bangate nanti I jamane ke nogondi hibete kata matannagate do I musegi I khala kenke siakita iga kanna jamane ke iga al halabe no sakati ke digre bani Kinshasa jamane nga tankonti milioni na meka mono ngani kensa basi kati ho nan taxiba ten nogondi anani amaka sembe kita I jamane ke nogondi Ethiopia ni nyenga I khara ko nanti I kunja manenga hibate kata ma wujunu nakati kaso dunke wiki temba kikama bawe kanna kya I jangiro kigena to rono kaso kan no gonde ko awate lakanya sa gonno ngani Ethiopia nyenga I khara ke bangandi madeni nyenga di Guardian ke khaba kandan kayti a khara ke bangandi araba ke bi ogano gonde kundu mali jamanenga agemu mati kaso ke tampile no karago sine be ogano gondi ujunu tampile khagani I jamane ke no gondi I masri kita kebe ke jangiro gabo yani coronavirus mali khajamani kala sedekita kebe ke jangiro gayi khakhiba san kan wala ke ko nanti United Nation duna gingi khore ke duna ka khore ke gingi be gamarantenga yonkin cha hampola kenga ayani WHO ida ke baganti wakana mali jamani ngade I kumbenu population ngara sikata ma million utambiro nyiru hada maremme bawe da wari mali jamane no gondi miskina kon se bentenga no ngani ayani jamane ki khamaro tenku no gondi I jamane ki ga economy nga aro ma ga no gondi bawo tenku ga jamane no gondi economy nga antata kani kitana yiwa kane ke jangiro gari meloni no ngani kundu amma daga masibo ne barno hibe gani imasa kundanga ina tamuta wutudo ke jangiro batenga
jamani lemunga idake ko nanti kenyu munu ni khama ga social media no gonde WhatsApp ndo Facebook ndo kemitana nanti jamani ke yiminda yimme ke million tamiro nyono hada mare me kebe ga jangarante de wana hankele ga na himpasi ga na himpaya kana itibane ko tan ngani kama skunda mo diga me na garandi nanti tankare ga do tumu kenya ni maka ventilator nunga kebe ga watintele ga na dema hakati bi agana konto hankenga ida ko nanti be Afrika jamani nga jamangabe wanu ngani kebe anga tunati legi kota ngara tunanti sembenti da sienti da ngani galaba ke jamani ke jangro ga na gaja igara sari bane be wara kini kai hada manan taxe baten no kondi ado WHO duna yonkin saham pola ke igara kebe denge kenya gani kitiyan kenga hada manan kenya ga na gabondi ina maga kitikini de bari ina lato bakame hibegani metra bani ma metra no hilli me haqe ka hibegani korosi ndana be ngo Afrika tundu daga na korosi eti ke wakoto Afrika tundu ke no gondi geliganati hada man na maga tintomi hada man na metraro menaga eti kenno hoy agantanya Afrika hibega ko hada man na nyanti kebe gaboni keni kiai kitiyanke ado in maga menyi dingranu kebe agampunu suro karage meya bawi wakana jangro ke ana maga sanke kembiri wada hada ngani dingra be gani China jamaninga i khado drogote be gami iga jaman palle dunkunu hakati be coronavirus aga bogo China nyen no gondi tundu be gani Wuhan China giro jamae jangiro ke batenga na gaja gali 10e ban kasonga ona lo January do February March kasonga iga bayin kata duna dunkunu nanti a hakadi kunjamane no gondi ade ko tanga iga ni kaman konti ke suni be ni kitana iga hakabe kitana den kata dangani hillo tamuro kargo no gondi kenni hoayi da warina jangelo ke idania docteur no benu gani iga taako iga bore ikunga tuma baka gollenga asu boria na loke coronavirus gajangen no khondi ida warina hibe gani China jamanenga e bangete nanti corona ke virus nga len ko tanga assemble lo ko jamane no khondi no sinunga e sagena sapimi ido kharo nga me nanti len ko tanga ida jangelo Kenya itinde to khotaago no mina mbogwa ina hada malagani dema kibinu ga duna karotana nuwa jangro kera sembe gati nyen no gondi minakatu jangro kera gani na gaja i khama gai China len ko tanga hibe gani abiyon ngoida kunya haga angatu nanti ku yokulu benu ga hada man tanga na baka ke jangro yi nangir docteur nun karanya men kata hada man yimbe karanya ba kenya gani glofununga ga hakanu ku ga bipi nukhununga ado docteur ngai rawo benu rondini ado iganchiri na jangelo kera na testene de barati yokunu ku benu ya ado igante precho ngaraga na ayne hampatento inga al halabe no na ken kharaga na krosi e China da abionu nya haga kuya kaini container nunga igi yonto kata jamanu wananti i widie mana jangelo ke katunu i hakarni khama ga mo gambe etene ko tanga hibe gani China ada abionu tamia haga ku yokunwa agi jonko ni kata jamanu nga million konti ga hakanunga ayni maskon ku ngarno nugunu lakunga idi jonko kata jamanu nga idi jonko kata dingra bene Czech Republic khay nanti ta kunka to kono ngani ini diemana idi jonko kata jaman pana be Kenya ni Italy jamaninga anga to jangelo ke len ko tangara sembe ngiti khama ikondo Spain jamaninga ila ko nanti hibe gani China jamaninga ni ara tigande kita namugu Siberia jamaninga ijamanyi mankenga Siberia jamanyi manke ara kya bagay nanti sire suga di jonko iti European Union ika hokai anda dua tarda anda dua saga halle bawani kunka hoke na hantai anta sire de mana ade manen ka kata hada manga ana loga kensa bodangani China irindikati imenyangenga ikapalema igida ani kiteka himaga to suga maga ijamane kenu goni gara coronavirus gaja yek suga maga ijamane kenu goni gara coronavirus gaja e gara manya sustrendi coronavirus gaja ngenga ini kite kay khamaga Siberia nyenga yakatunu coronavirus gani ina nyimo xambe ida ko nanti ibe gani Siberia do ke immanke ala kya ko nanti hibe gani China jamane ngadi ani jamane kibe ngatu nanti sembe nyanadi bawole en ko tanga hagada WHO dua yonkin saham polake ada tampile $1,000,000 ara kenya yonto katia nanti nake COVID-19 ina gaja ka hibe gani European Union ida kya bagani kata Siberia nyenga
nanti inda European Union ka hondun gonun to kono nanti na nguru kata Kenya demande akin jamani demande ngai takenda barni inda wuru kata jamani su demande ngai hina ini menwa demana ini ka holle munya demana hina inda tinda demande ka demani be aga murno ida takenki na kinga ni jamani ni ka hokere mun to kono ngani ida ko nanti Siberia nyenga ado muru ndenyi me ika katu rono European Union di mogombe kayida wari aga tinta le mako be de bari China ado Russia nakanga kin no ga tege mi European Union jamane suya enangai anga mundana lika hokana mundana ni domi aranya kadi ando China Russia kawa domi kin no ga tege mi European Union ka hoke romunga hibegani sabira de ke manke hakati be aga uta diga munu jabi na kitaide na kya konanti hibegani sabira de ke manke kundu ado ho ndame kaina du tunto ne kata China ada wari nanti China ni kisindana ne China hita kisindana nga hibegana kisindana demande na kenni European Union yansiri ina dema yana kisindana kayka kadi jikendi sembendi hibegani China jamane nyen China immankonga ida kyakita na duna dun konun jabi kubenugi khajafini kayni America nyenga nanti hibegani China ladanga kenni kiyai angani kunde mati itire menga ikunande manana ngi malle makotanga lulu hunje nyene kunya kenanga gelanga ide makotan no gonesu i khanande manati kay ko oga mu ko modra sallemunga nanti man sharaba damma sharaba labal yani ketali namugo China dunkonunga ikunde ka jabi European Union nanti gelanga ni angani kunde mati itire menyai ikunande manati hibegani lulu hunje nyai ko soni ko gatini angana hore mininga nakati minin ndeng itira ke jabi United Nations way ila jabi United States of America ila jabi Kenya bawo yani soronga miyani jamane nga iga China daga ni kajafi nanti langi kotanga ina munaka ni tande konchigindi ilo jurundi igolli burubenu iga dabari jamane no kondi bawo ni China America nyinga edi tumati kay nanti ke jangiro kundu a funti baka China nyenya no kondi ka China da hosu dabari jangiro ke ka funti nyeke no kondi edi tan siginda kama ibegani loptani kaso ga no ngani aga ya hamure na bari ke jangiro ay gili 10e ban kaso ngama 9e kaso la garunga e makki le sukini loptani kaso anna ke jangiro test ne begana da barai anna sampulu mbagan seldanga manna kini kibari kanyandi kai kebe aga ganchi ndo dunayi ili tansi ke dikesun kama na khirne kata loptani kanu kuya nanti hohoni i khalele kan na bonondi i maga anye siriya maga loptani kanu no gondi kibar sanka dano khabenuga aya khay murnu idi kitin chaka sukama nanti inta hokine kebe ga sanka ni hinannani mimena yagetu jangiro keya ila ka ko nanti kibar sanka dano nga ila lihi liya jamani ke no gonna mbugo ameriki digan kanenya heke ga konu kata e dura don ko nanti ila lihi lo kibar sanka dano nga china nyen no gondi e maga hobagan selanga kebe aga bogu CCP ime patinga ila kyako nanti hebegani ke marana bega marande kondo adi patinga da liri ko tenya da bari kibar sankanda non kam may jamane ken gondi ya hay ganda tuini ke jangiro kibarenga etige li China gani nambugo tike jangiro yi aro duna dun gon nambugo mesela duna fanka mon nambugo mesela e ni media mana jangiro ke anta baka China jamane no goni nan koto nan sankedo duna yi kundunga kare kyako nanti China la tokolo ngani de bawoni kasara bega de bari yonki bega tokano gondi migra China daga na akuntu kata kitin kanunga na China daga na atwini na tara golli bure nyada bari ara kibe de bari ka amage mundi ara hada mantoro ara economy daga rasaga halle ara yonki gabe kharaga na tokonda no gondi seneto kite na mugo United States atawani Josh Hawley ado abatama ko benu ganu ngani kayni kebe gani els scientifique akon kusuro hilli i khalake ko trata ko tanga nanti ido ya gamure ngami China jamane nga hibe gani Chinese Communist Party mi gadi kurtukata kitin kanyai ina koya nanti hutundu benu gadi dabari ado yedel benu wakati igolle ke no gondi ado kubeno khaka kasare nangiri gelli julanunga aro serveni tana yonkinunga kasari ina kusu sagana bane anani intaka ame hilena wala jamani tana intaka ame hilena keni kai China jamani nga bawni geli jangero kena funti jamani no gondi iritanya siginda kama imalunge ido jamani suna kibare laga ini koime yakatun sikki jangero ke kane mo gombe ka China jamani nga nan kaso minister kabe manatenga jamani jaman pale nakanga abatama konga e khare kerga na bangani nanti hebe gani karaka to hebe gani Amerika nyenga iya bateni ke jangiro i jamane ken gondi
kare ka ko nanti dalilu makete kay bawo ikunyi menu jamane kay ni China nyenga kayni WHO duna yonkin saham polaqe isuge mu kere nanti jangiro ke abogu dingra bi gani Wuhan saka khorenye ka jangiro ke bo kamogo nankinya Wuhan saka khorenga ya gama tu kenya no gondi ka ameriken da ke ko nanti hibe gani China jamane nga jangiro ke bogu labnu ani magano ngani jangiro ke lik bakano nyai na lo saka khore ken no gondi hibe gani China jamane nga eti jangiro kranta likki bakana aranta likin nambugu lab ken no gondi kenya saka ki sigara kidek i jamane kedi kenni ameriki yimere munya igari militaire nunga tagani kuralle munga igara menyi khore kita i jamane ken gondi kunyara li jamane ken gondi na toki magano ngani itiba wanga na hay jangiro demi bakka nan kaso sinengani ujine kamu kabi sinengani ujine kamu kabi tamro segu ikatini flu magabikatini Spanish flu iti ida warkai nanti amubuguti Spain jangre kya go nokobe agirti America nyenye gadi iti jagande ka rubenu ga dabari iti kunda koy nanti jangro ke amabugo no ko suyu gara dingra suko iti jangro jagande ka kula kya ko nanti jangro ke girdo America nyenya ken sa gudangani China kati igani kiti jomin America ay nanti ke jangro ko ndure abugi yamaka bawni gelli sine ngani ujine kamukabi tamuro segu million konti bega kara docteur on dikibate kata ma tampelo million bani ke flu jangro nga ara kunya sagondi ila kya ko nanti Amerika de imadu nga sikai jaganda ni jagande dabari idiketo nyomi Amerika nyi nanti iya batani jangiro ke bogi yamaka ke suko monte nga madu nga sikai ke coronavirus khadi iti hagari keto nyomi kata Amerika khadi agamo na sako China kama kaybe gani Amerika nyenga di China do ke demane begaro duna suko monte nga ama dabarti howa aga hasa naro nyamuru duya aga soro nyamuru ni tindondi duya aga soro laga ni latone baka Amerika to laga na bonondi China ti Amerika na muna ni kunto khomondi bawo ina muna jangalo ke sake kunya makananti aboy kunya makanani amabogi kommaga ananya ka China kan nan kaso i qado United Nation holla khay wala tanga yonkin chahanga ire ke bangani nanti jangalo ke abogu saka hore kan ngondi ka jangalo ke bugu minna jangalo na from punti duna ngondi iti ala siringa bogu nokobe kenyaranta tuini bawo nan kaso jangalo no yugonu bogu akori tuini harke kombani nanti ibogu ke dingrai korosna ni korosna dabarna iranta kenyine akempanga kena girno ngani ona ro kada ngani sahare hunche biga yala lengi gata ngani chloroquine akaga nyamugo be no gondi duna no gondi wati kada ngani chloroquine ani sahare kebe angara tunanti ana jarende barni malaria nyai chloroquine khibare nga ayani ke sahare be aga ganchi nanti awa coronavirus jarana atokoti mante ke mini hydroxychloroquine kagabina tunanti chloroquine etile ko tanga ro konto nyi men ngone jaman yugo ngone haqqi hadama nga me khakana me igara mugo nanti awa jarende barni coronavirus ya nan joppe ameriki men ngondi i manki nga Donald Trump gelana si khibar san khanda non kanya gara digamu hilli ko ngani eti kenjo pena hada man sagondi ado na koy nanti sahare kete jangiro keya kenya gay nanti o ki kaso be no gondi kenga na kara goro kaso be no kigani April na koy ndi jangiro ke awa hakarni o munguna akhibare bawi o herno towe nyano gondi adiga mbila ni begara ko kenni kay nanti chloroquine ani hoyi aga jangiro kerga na kongo bakampate no gondi bawo ana yarana eti kenya sawai mi ameriki jamane no gondi sere gabe jope nangur kata ke saharia ma aga srebane yonkin to konina anu gondi Nigeria kada konanti aro konte no gondi hibegani ke chloroquine bawoni am hari tankarege centime dollar bagas dollar no gondi e qalsi be gani centime nga ananya ma gole mi baga gole takande e tikembe sahari ka ke ni kenya Nigeria jamane no gondi paketinga khalen ko tanga haga daga dalanu sikki madalanu hillo takande Nigeria no gondi anya sabu ngai mi jamanu benu igara mugu Trump ya aro serbe nga tuge Trump diga me ke kama eti ajopene yegonu montora yimme Nigeria no gondi so siki sako loptani kanga igara sahade ke kempranda nginde dabare an gondi ida ko nanti be kani chloroquine dalli kulli mabugu scientist no mga hewala ko nanti awajarandi dabarni ayda ko nanti chloroquine ni sahade ke be ngatu nanti ara jangiro no jaran nan kaso awa kenno gondi malaria nga qotin karanu nga kenno jangiro tan benu docteur ngadi dengen nanti awa kunjarana ete ka Trump ga ira kempa ke jaman ngani tuna dun kun ngani nanti kata April ka to nanti kata April
ida jigi nanti jangiro kedi awa bulgen epre no ni bawo towe nyaari ni docteur nun do scientist nunga ida ke bangay nanti angana hadamare mem patem pay atoye nga koto mo mo tata ngani tanji kedo degree no nyeri no gondi edi kemanya sabo jangiro ke aga hadamare me ngamba kata kitana itanga hay kadi dingra ga to mo anan koto dingra be katini tankarge degree ya eti kenna koto nyeke xen kamay eti aga koto mo ana tannagate patient ay tannagate patient sikki tannagate patient nu tannagate patient nu hilli eti jamanu nganta bana mo me khayda wari ikunga dingra be ya ado trompo ya xenga dingra be kunga koto mo ana tannagate patient nu eti majigi jangiro be ga gamakara tanjikiro patient nu nyero no tiken kala tannagate patient nu gondi eti ken koto na kama to en yanki hinna nani nakatu dingra lo gana ini haymi dingra non to en koto me mo gombe ina katu jikki kitana nakatu dalle kitana na ko sornanti ana to en na bogu nyangare ko hakarni eti kibe hani trompe do ke digame kondu arasle gabe sagoni kay nangul kata chloroquininga docteur nga sakati kibe gan docteur khore nyimi nambogo ameriki jamane no gondi fanna be marantenga na jangiro daga na krosi a kunti mo gondo anya mo gonga agana bange ado ma bonte nangiri homo may kata hadamare menga atongani docteur Anthony Fauci etike docteur kondo akenda bangandi nanti dalile maketa na mbogo scientist nu maga nanti awa coronavirus njarana ati sero sere ga tuwa kama annatu nanti ampe duru ma sibona wala ampe ni hotana sababu do kebe anyi megarono atoran no gondi bawni scientist nu nga aro docteur nu nga edo girna kenne khore ngami geligel jangelo ke na from ponte china nyen no gondi tanjike do kahonu sikilengi kotanga ati kunyambugu ido cross ngami yakatuno sare ketana ke mo gombe ati serebe gatu nanti anga ki kroro kuini wutu annan tringa hina nani man docteur ngati brambe autu bawoni anke ndadu nanti angana ke kroro kuini wutu mawatela amantora mawatela bonetana sabanga docteur mbale kote adaga kenya dangani kenya nantu angantiri na sahare be wutu kenya nan patem mo gontu kenya nantu jangiro sahare ngana yanka anno gondi agayna nyammu ko be no gondi walla waritana wanga ke anga tanti kroro kuini ga kendo kenta mi wutu walla anken sembe nga agantiri jate be wutu anga dan ken no gondi atana mantorona ken sabu dangani ati ikunna hoyi hinanani ke be tanti kenyanda ikungu ndi ya honga ke ni coronavirus katunu yaare murna mo be katunu sahare ketene mo gombe ati kana du tukandi saharu kama kebe an docteur ma nyamari kinanga ati hadama na lato baka kenga bawo ani hoyi ati le boneta na sara ida ko ndi Donald Trump akenya sirai kebe anga tunanti akhirni kata jamanu tananwa nanti na khakhande badi ku chloroquine yadi akhirni kata Algeria ado dingra began Indonesia ete ka India kenti kungi holla kontegene ke sahare antaharoni i jamane nogondi bawo soron baga tuge Trump digan kanika kama anani scientist nga ima bangeti hohoy soron nangani ken sabuna haga joppe na soron laga ni mantora ida ko nanti America yen no nambugo New York docteur be siginte nga ke sare ke jangiro crossing ngaro na sare bangandi ida ko nanti tanyere wujine dosi wa kengutu hibegani ke chloroquine no hondi nandaga wure bakken da bari ayni clinical trial nandaga wure bakken da bari manani mawa jare da barni manta jarane da barni nambugo docteur no nga America nyen no hondi eti lengi kotanga ido crossing di koti wa mai na wure bakken da bari igantiri na sare keta ke jangiro yin ayati nanti na sare nya da bari na bukata soronga inaro soronga etike arantanya na kundunga ke tanjike do ka hono sikibe gadi iti ida to agulu nya ka homei iwa goli ndomi wa meseda bo geli jangiro ke na bugu china nyin no gondi china da hwakini ya ke jangiro ke lasiri jangiro ke ga nyamu ko be no gondi ina kenya wutu iga cross ni kote ndabar na kama ina katu sahare ketandi nayi iti ameriki no gondi de ido kebe ga may legi kota gelli macin kason tamundo bane tanyere do imunyeri ida cross ne joppo kunga de angatu nanti ina wuri bakkenya da barniya ka kellanta ko nanti sahare kete jangiro ke hinan nani ameriki nyenga nambogo fanna be morantenga crossing de nga jangiro dum ko regateni CDC ida ko nanti ujunu hilli kamo kragi ko tan no gondi wa kente stendre barni ayni wa wuri bakkende barde kenga ida joppe kambre macin kason tamuno to moy de hokay e kontinga nda kata ma wujunu segi kamo hilli testende kesuni wuri bakkenya iga jangiro kragana na crossi ita ka dingra be gani South Korea eti kun khallenga ada America khallenga da dumbile mana dunci kayme
bawo ku ngure bakke be de barni sare nga kiyen no gondi awatele tampile wujine sere ena ke su hayna na wure bakke de bare ma sare ke ma hona hana manta hona hana kende ko ne docteur nga itido drogote un po ko nga me geli jangaro ke ana fo ponti dingra be gani China nyenga tunde be gani Wuhan ida ko nanti hara ganani sare gana kite ke jangiro ya na ko nanti ke hayke ni asahare nga ita wate li wutu sine do kasu sine do sina takande ma kasu tamido segu anani ina katu sare bagani ni soro katu dumu na hana tay ita tanya na kundu nanti lengita sare mfa kitaya ina bugu sele ngena joppe na soro laga ni jarata ita tanya na kundu ngam sare nga abakaro kiligabunya anga tu nanti anakatu nyana sare nga daga ndina dabar no wanti ka jokki do khana soro jarata mina ina kilengita baka holla kunya kebe ka tu nanti sare ke adaga lenki anankatu sire jarana ita haybe kan chloroquine docteur nga ma kilekini sire hina nani ma ikrosi de makinye ke nanti awajarane dabar haraga na nyaga jarane dabar su mangir docteur nyayin ite len ko tanga ke kaman konti wujine be ga hasobaka coronavirus no gondi gela jope China nyen no gondi iti saharu nyane gi kapame anani aga katunu iga ka ure bakke de barni kesuya dingre yego do sahabana gi mumay dingre yego na ho khalli hakarandi dingre yego hona hasano gondi iti kepetenti ayna sahari nga bawni ay me sahari betkenga ina sahari qabla nyawtu ina howtu kedi ina kini kay ina howtu kedi ina kini kay soronganta bana ihate mo nganta bana mana jangalo nga jabaka ihate no gondi iti saharu qabaka mewre kunuye kama sahari menkete ko jangal kutunga dangi mo gombe ina kata tunanti kay mi mena sahari nga duna dugo tuna katu golin tay ken sabu daga ni hebe gani chloroquine a bongo daga ni na mbugu docteur khoronga ameriki nyen no ni aro tundu tananu nanti do ro bakke nyana me trompu diga ni kema asahandi nanti chloroquine a wajare da barni kembre hadamanga en lota baka kudi imenuya e magadu mantora kena giro na khibar jama khata gani diga be Nigeria ado United Kingdom Nigeria nyenga hibe gani presidential candidate be gadi misiki atongani Atiko Abubakar a habange tay hibe gani itwetanga nanti ere nyugonga lenko tanga docteur ngara chekindi be debare coronavirus ke khibare no gondi coronavirus ke aw boga khaya wa hadama nyagana duwawnga hibe gani ere menga mana katu jarne baka jangero ke no gona katu sahakatana United Kingdom hibe gani king kebega hibe gani Queen kebe gano ngani are nyugo gata daga ni Prince Charles awi nga tanyer ro sina bane aha jangiro ke docteur onda war nanti jangiro ke wa khayade ke jangiro ama sero to kono ngani ama jama to kono ngani United Kingdom itunga nyugo nyakare lemme Charles igati ni Prince Charles aha jangiro ke wa khay awi nga tanyer ro sina bane etibe gani machin kasonga atamundo siko ado saxe mpamame kenyai hakati be agaga saxe isa ke naraga na jura machin kaso ntamundo hilo kembre crossinu li bugay nanti hiba ko jangalo ke attack manchu joppe na bugay kalen ko tangade e kuini keimi ale tunganyu nyakare bega England i kha ida latundi baka soronga nanti warno crossinu ngondi bawni are mekebe adaga busy jangalo ke wa khaya ken sabu dangani lenyugo nga akendo saxensu idu suro kompono gondi kebe ngatu ido suro ngata tintone me igi crossini ni e bago atinto nga saxa ke gay manani awa saxa ke gay a docteur na kya bangandi nantoga hakati be no gondi ayon kin chahanga ani mo gondi hinannani imahra ko ne suware ayon kin chaham pola kenga kayni saxa ya garen kay ido drogoto un po gorenga me hogani crossin dunya ya kende barni ya kan kasake mo gombe akenya gani England tunganyugo nyakare nyakarenga ken sabu dangani a hawa crossing dem pokoten no gondi bawo adi isaka ya ke tintome ya hakati be jangaro ke ga haten no gondi itintatuma ara bondani na kenya saka ke wala amaka ne saka ke ado ko ga bizale ma ko ndabari edo kunju crossing ngami aussi xare ngani ren khonni watini na woron kali ngabo alla ganda xed dan hatsa alla ganda jamu dalandi alla ganda okesi ke jangiroyi aga selebenuya alla ganda sahakini odi su ko mantenga oda hakuni oda hanwari wasi kharangani o watatana